Adtong Sabado day no kay nangadto mi sa merkado kay mao man ay adlaw nga tabo sa among lungsod. Ug kay naguba man ang among electric fan, mao to naka-decide ko nga mohapit sa mi sa Prince para mamalit og bag-o nga electric fan. Kay naa jud rabay mga panahon nga perting inita unya lisod kayo nga perminti lang ta magsalig og aircon diri Kay bisan pa man ingon ko sa akong previous vlog nga kung mugasto or mubayad ta para sa usa ka butang, dapat gaan sa atong dughan para dili mo palayo ang kwarta sa atoa, pero dapat pud natong timan-an that we should always spend responsibly. Kay bisan ma-practice pa to nato nga mindset, pero irresponsable og dili ta disiplinado sa atong finances, bisag daghan pa nga grasya nga ibubo ang Ginoo sa imuha, maabot ang panahon nga ma-short ra gyud gihapon ka. Because it's never about how much you earn, but about how you discipline yourself when it comes to your finances. Wait sa nay pahinumdom nga ni Agi magpa-cute sa ako kadali. Ani ding dapita padung lamig merkado diri Ug ang una day namong gipalit no kay manok og diri mi namalit sa Tita's Dressed Chicken. Ug paghuma namalit mi og pasayan. Shout out day ko ni Ma'am no nga follower nako. Nalipay gyud kayo ko kay ningon siya nga perminti ko na siya maglantaw sa akong videos unya malingaw ko no siya. Salamat kay Ma'am sa imong pagsuporta. Grabe no, dili mi personally kaila pero ni suporta gid siya sa ako Mauna nga padayon lang gid mo permi mga kaagtang. Kay bisan pa man feeling ninyo nga karon wala pa ni suporta sa inyo pero salig lang sa proseso og labaw nang salig sa Ginoo. Kay maabot ra gid ang panahon that He will send strangers into your lives para mo suporta sa inyo Pareha sa kadaghanan ninyo nga bisag dili nako kaila pero ni suporta sa ako Mao na nga mga kaagtang daghan jud kayong salamat sa inyo O siya sige, dire na lang ko kutob kay murag taas na ni akong storya. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Bye.